बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर होंगे। देखिए, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है आदद यानी नंबर्स। क्या है वो? आदद। ठीक है, यानी नंबर्स। ठीक है, यानी अदद किसे कहा जाता है या नंबर्स किसे कहा जाता है। मैं बार बार इसी बात को दोहराती हूँ कि हमने सबसे पहले इसम को जाना और फिर हमने कहा कि इसम को जानने के लिए, इसम को जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए 4 बातों का जानना ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली चीज़ थी एराब। ठीक है, एराब का हमने मुकम्मल बयान कर लिया। दूसरे नंबर पर थी जिन्स यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, वो भी हमने कंप्लीट किया। तीसरे नंबर पर था जी आदद यानी नंबर्स। आज हम आदद के बारे में बात करने वाले हैं, यानी आदद किसको कहते हैं, आदद किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए नंबर्स वही होते हैं 1 2 3 4, यानी कोई भी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कोई इसम है, जैसे कि कलम। अब कलम या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 3 से भी ज़ायद, 1000 10,000 20 30 जो भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो आदद भी इसमें के अंदर ज़रूर आती है, यानी कि कलम 1 कलम 2 कलम 3 कलम 4 कलम, तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि देखो, अब हम आदद की बात कर लेते हैं कि अगर इसमें जो है वो तस्निया हो यानी 2 हों, या कि जो इसम हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 हो, अगर जो इसम हमको इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4 हों या 10 हो, तो हम किस तरह से जुमलों में उसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर उर्दू की बात की जाए, अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू में सिर्फ नंबर जो होते हैं 2 ही होते हैं, 1 या 1 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखो, जैसे मैं कहूँ औरत, एक औरत हो गई और औरतें। ठीक है, औरतें जो हैं ये बहुत औरतें, चाहे वो फिर वो औरतें 2 हों या 4 हों या 10 हों या 20 हों या 30 हों, हम औरतें ही लिखेंगे। ठीक है, और अगर 1 हो तो औरत लिखेंगे। तो उर्दू के एतबार से जो नंबर है, जो आदद हैं, वो 2 ही हैं। 1 के लिए हमने औरत कहा, दूसरे के लिए हमने औरतें कहा। ऐसा तो नहीं है हमें 2 के लिए हमने कहा हो औरतान, या 3 के लिए कुछ और कहा हो, बल्कि औरतें ही कहेंगे, चाहे 2 हो 10 हो 20 हो। या मैं कहूँ लड़की, एक लड़की। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं ये कहूँ कि 2 लड़कियाँ, तो लड़कियाँ ही लिखा जाएगा। चाहे मैं कहूँ 3 लड़कियाँ, तो भी लड़कियाँ ही आएगा। मैं कहूँ 10 लड़कियाँ, तो भी लड़कियाँ ही आएगा। यानी उर्दू के एतबार से नंबर जो हैं वो 2 ही हैं। ठीक है, और इंग्लिश में भी 2 ही हैं। इंग्लिश में भी एक तो होता है जी सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, और नंबर 2 पर है जी प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर कहते हैं 1 को और प्लूरल कहते हैं 1 से ज़ायद, चाहे वो 2 हों या 10 हों या 20 हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए हम प्लूरल का ही यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं कि 2 के लिए कुछ और करते हो, 3 के लिए कुछ और करते हो, 10 के लिए कुछ और करते हो, नहीं, बस प्लूरल है तो सबके लिए प्लूरल ही आएगा। ठीक है, जैसा कि देखो, मैंने कहा गर्ल, गर्ल एक लड़की। ठीक है, अगर मुझे ये तो है सिंगुलर, अगर मुझे इसी का प्लूरल बनाना हो तो इसका क्या बनेगा गर्ल्स। ठीक है, सिंगुलर में गर्ल बना और प्लूरल में बना गर्ल्स। बॉय है, ठीक है, सिंगुलर है जी बॉय, प्लूरल बनाना हो तो बॉयज। ठीक है, तो मतलब ये है कि नंबर जो है 2 ही हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। उर्दू में भी ऐसा ही होता है कि 2 ही होते हैं, और इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि 2 होता है, लेकिन अरबी में उसके उल्टा है, अरबी में उसके बरअक्स है। अरबी में होता है 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग और 3 के लिए, और 3 से ज़ायद सब के लिए अलग। जैसे वाहिद 1, तस्निया 2 और जमा 2 से ज़ायद, 2 से ज़ायद वो चाहे कितने भी हों। उर्दू में भी 2 नंबर हैं, इंग्लिश में भी 2 हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में उसके बरअक्स है। अरबी में नंबर कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वाहिद होता है, दूसरा तस्निया होता है और तीसरा जमा होता है। वाहिद 1 के लिए, तस्निया 2 के लिए और जमा 2 से ज़ायद के लिए आता है। समझ में आ गया यहाँ तक के?
اب ہمیں ان کا جاننا ضروری ہے بالکل، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم کسی بھی اسم کو جملوں میں استعمال کریں گے تو ہمارے لیے اس اسم کا جاننا ضروری ہے کہ وہ واحد ہے یا کہ تثنیہ ہے یا کہ وہ جمع ہے. ٹھیک ہے. قلم، قلم پر تنوین آئی ہے. ٹھیک ہے. اگر حالت نصبی میں اس کو استعمال کرنا ہو تو قلمن آئے گا. ٹھیک ہے. اگر حالت جری میں استعمال کرنا ہو تو قلمن آئے گا. ٹھیک ہے. قلمن، 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 یعنی جس پر بھی تنوین ہے اگر آپ تنوین کو دیکھتے ہیں تو سمجھ جائیے وہ واحد ہی ہے. ٹھیک ہے. کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے قلم بھی ہو سکتا ہے، قلم بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر یہ قلم بھی ہو سکتا ہے. کہیں پر مطلب یہ ہے کہ اگر معرفہ بن رہا ہو تو بات کی بات ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے بتلاؤں گی. تو سمجھ لیجئے آپ کہ قلم جو ہے مطلب ایک قلم، یہ بھی ایک قلم، یہ بھی ایک قلم. ٹھیک ہے. تو یہ ہے واحد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تثنیہ بنانا ہو واحد سے تو ہم تثنیہ کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو تثنیہ بنانے کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلے جو اس کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، اس کو زبر دیں گے. قلم یعنی پیش ہو چاہے جو بھی ہو اس پر، ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلے ہم زبر دیں گے. جیسے قلم ہے، قلم پر دو پیش ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو زبر دیں گے. سب سے پہلے ہم کیا دیں گے؟ اس کو زبر دیں گے. ٹھیک ہے. زبر دیا اس کو، اس کے بعد پلس الف اور نون، نون کے نیچے زیر، اس کے بعد برابر کیا بنا؟ قلمن. یہ قلمہ ہوگا جب اس کو کاٹ دیا ہم نے، نون کو تو کاٹ دیا، زبر لگا دیا، قلمہ ہوا. اور قلمہ پر جب الف لگایا اور نون لگایا، یہ دونوں لگا دیا ہم نے، تو کیا بنا؟ قلمانی. کیا بنا؟ قلمانی. یہ تثنیہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جیسے میں کہوں رجلن، رجلن ہے، پہلے رجلن تھا، سب سے پہلے ہم اس کو زبر لگائیں گے، رجولہ ہو جائے گا، پھر پلس الف اور نون، نون کے نیچے زیر، تو کیا بن گیا؟ رجلن سے ہو گیا رجولہ، الف لگایا ہے رجولہ ہو گیا، نون لگایا نون نہیں تو رجولانی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کیا بنا؟ رجولانی. تثنیہ میں یہی ہوتا ہے. تثنیہ میں ہمیں الف اور نون کی زیادتی کرنی رہتی ہے. الف اور نون کو ہم بڑھاتے ہیں، اور نون بھی یعنی کہ آپ نہ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. الف اور نون کی زیادتی کیجئے تو تثنیہ بن جاتا ہے. اب چاہے وہ مؤنث ہو چاہے مذکر ہو، جیسا کہ میں کہوں غرفتن، غرفتن ہے، سب سے پہلے اس کو تا کریں گے، غرفتہ کر دیں گے، پھر الف اور نون بڑھایا تو کیا بن گیا؟ غرفتانی. کیا بنا؟ غرفتانی. ٹھیک ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ اس میں کہ الف اور نون کو بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا ہے. آج ہم واحد سے تثنیہ بنانے کی صرف بات کریں گے. آج ہم جمع کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ جمع کے جو قاعدے ہیں وہ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. جمع سالم کا الگ ہے، جمع مکسر کا الگ ہے، تو ان کے قاعدے الگ الگ ہیں بہرحال. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلمانی جو ہے، یہ الف اور نون کا ہم نے جو اضافہ کیا ہے، تو کیا حالت رفعی اور نصبی اور جری تینوں حالتوں میں یہی آئے گا یا کہ الگ آئے گا؟ تو دیکھیے ہم بات کر لیں، اگر میں اس کی بتلاؤں آپ کو، تو حالت نصبی اور جری میں تو ایک ہی آئے گا وہ، لیکن نصب اس میں رفعی میں یہی آئے گا. دیکھو جیسا کہ یہ ہے، اگر اب ہمیں قلمانی، جیسے کہ قلمانی، یہ تو ہے رفعی میں تو یہی آئے گا، قلمانی ہی آئے گا. مجھے کہنا ہے کہ کوئی بھی مجھے حالت رفعی والی بات کرنی ہو تو قلمانی ہی آئے گا، لیکن نصبی اور جری میں یہ جو ہے نا، یہ قلمینی آتا ہے، قلمینی. وہ کیسے؟ دیکھیے سب سے پہلے اس کا قاعدہ یہی ہے کہ الف کو، اس کے مطلب جو تثنیہ کا جو الف ہے اس کو ہٹا کر کے اس کی جگہ یہاں پر یا ساکنہ لگے گی. ٹھیک ہے. قلمانی تھا نا، تو اس کی جگہ تو ہم نے الف کو تو ہٹا دیا اور یہاں پر یا ساکنہ لگا دی تو قلمینی ہو گیا. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کے بیچ سے الف کو ہٹایا اور یا ساکنہ لگائی یہاں پر یہ، تو قلمینی ہو گیا. قلمینی، رجلینی. ٹھیک ہے. غرفتینی، مسلمتینی، کچھ بھی ہو، مطلب حالت نصبی کی اگر بات ہو رہی تو حالت نصبی میں جو آئے گا اور جری میں بھی یہی آئے گا. حالت نصبی اور جری دونوں میں قلمینی ہی آئے گا. ٹھیک ہے. حالت رفعی میں تو قلمانی آئے گا، نصبی اور جری میں قلمینی آئے گا. رفعی میں آئے گا رجلانی، اور نصبی اور جری میں آئے گا رجلینی. ٹھیک ہے. غرفتانی آئے گا کس میں؟ رفعی میں. غرفتینی آئے گا نصبی اور جری میں. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہوا نا؟ یہ مطلب معاملہ کلیئر ہوا یہاں تک کہ دیکھو حالت نصبی اور جری میں جو آئے گا یہ یا الف کو ہٹا دیں گے اور یا ساکنہ کا اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو قلمینی ہو گیا. یہاں تک تو آپ کی آ گیا ہوگا مجھے لگتا ہے سمجھ میں. دیکھو جیسا کہ آپ مثالیں دیکھیے، قلم واحد ہے، قلم. ٹھیک ہے.
قلمن، اس میں حالت نصبی میں قلمن، حالت جری میں قلمن، ٹھیک ہے. اگر یہیں پر تثنیہ بنانا ہو تو حالت رفعی میں آئے گا قلمانی، حالت نصبی میں آئے گا قلمینی، حالت جری میں بھی قلمینی. ٹھیک ہے، ہو گئے یہاں تک کے. اب دیکھتے ہیں مؤنث کو بھی. جیسا کہ یہ ہے غرفتن، واحد میں غرفتن تو نصبی ہو وہ رفعی ہو گیا. غرفتن، غرفتن کیا ہو گیا؟ نصبی ہو گیا. اور غرفتن یہ جری ہو گیا. تو ہے واحد. کیا ہے یہ؟ واحد. اگر یہیں پر مجھے تثنیہ بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ رفعی غرفتانی، نصبی غرفتینی اور جری بھی غرفتینی. ٹھیک ہے، اتنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا. واحد اور تثنیہ میں یہی ہے کہ واحد سے اگر آپ کو تثنیہ بنانا ہے تو الف اور نون کی زیادتی کریں گے حالت رفعی میں. ٹھیک ہے، اور حالت نصبی اور جری میں جو ہوگا یا ساکنہ اس میں بڑھا دیا جائے گا. الف کی جگہ یا ساکنہ لگا دیں گے تو حالت نصبی اور جری میں وہی آئے گا. ٹھیک ہے، اگر ویڈیو سمجھ میں اچھے سے آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. ٹھیک ہے.